ko abelbele bado jumaye ma chama mbi nyina min ko de ka basigi aniki ma fasalila ibe mawiye bi salila hali ta do ka bi salila abi salila anyebe fa bela jelela kala kala abi salila abaka gloki kanda umne abula be sukunu te salila basigi tala tamanina tala amma falente salila odu o te salida falende ceedo nana seli ala kira fe sallallahu alaihi wasallam kira sigiledo adona ayaka salike paraka Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullah awulla kana kira fo kabita ala kira ko amako irji fa salli fa innaka lam tusalli hey segi kata seli e masili yani fanye bi ambi toro kira de koni mako segi kata seli e masili agora iflega seli chogo minge o mandi alay yana le fana ganyi ngali ke ya segira ay min ke folo ataro nyogonge tuguni kana ko abi bo tuguni ala kira ko segi kata seli e masili agwana ka gwa fa ko bi deli ala mi chini nyeye anye fo ya bige chogo de ki kun kanga ni de ke de bidamnena ikanga nyenye ni de ka do ebe ma koroba joljole be sali reke chogo ata do ebe ma joljole misiri kono sali ke chogo ata do ebe islame joljole wa ni da magara la konte sali ke chogo ye la deli ka gwanga mawye bida ka islame reke te la deli fet nyana bana jugman bade bi duskuna wallahi hada ma de kanga ala re deli ala ka madi mo mimbi ladi ibn Mas'ud ani ibn Abbas akuma bilakale kwaye choroba do ya be sali kaba ko mana abi biri abi wuli paraka agerelala akon faibe ka seli tan ya sanjole ko ni ya sambiri kai neni hake ako wallahi ni kun sarata kito ne sali chogola bitata sumana akwala kirama chini ni sali ni fi sallallahu alaihi wasallam ni sali chogoy kirama chini ni anga hakli to salila anga mafasora kono anga basigi sora kono ni hake min soro de ibo baraji de soro anga hakli to ni goy na de anga yoro jenya anga joli anga no olangolo ya fanga ka hakedi ki jokanye ka hake beddi ki kumire mine kanye ka hake beddi ka wuli ki jo kumire minena ko hake beddi ki teturu ko hake bela jeledi ki dusku nyesi Allah subhanahu wa ta'ala mo ni nye fama ni ndo bina kuma ife ibaye bi nyina fe bela jele ko ni tara palela sida yani prezanga boyna ka nyon kumbe do be minum be ko nyana bo ubena folo ay telephone faga ubena laje febe ka fe folo ni ampulu inteka pampan ni ventilo inteka wala sa foi kanana fama shogola nabi ka kuma ufe o nye fama yi amma nini ala be kuma na dun eni ala be kuma na ibe barola eni ala be kuma na hakli be sugu konnana eni ala be contacti la hakli be fenwerela ere ka daynye ko reka laje maliya ko belbele bado de maliya ko belbele bado anga hakli to ni yoroina anga anjanto ko flela o shetane ka purtili de shetane de bina bi purti ibai wati do ibisinga balaki ko fle kasurali mala wuli akamo shetane ka bara de do ati fe ka sali kanya fiu fe minga go shetane ye no kera dusubi kasi amana ye ko ni joni ko Allahu akbar doro ayo te to alela de o de la bilakali qisawla ko doka wari ayaka sanu dugu jugoro kabita hiji nana na bata dana yate ka chaya annane aye denge wuguba ka yoro belaji amasanu ye asera karamomo aben blasira chogodi ka hakin lawfo abenani mamin kle o imam Abu Hanifa almami badado rahimahullah agerelo la yo nyininga akunyenga sanu dugu jugoro nane nya yoro nyinika dese maye iben ladini muye Abu Hanifa kwa mo ki sellita kana aya sellita akwara kan flaseli ako mbika ngasanu de yoro nyini ni hakina dobi bolo fonye na kunje sali koyde ako yi sellita banne yi sellita rawo ara kan flaseli ayara kan folo ke kanye kosobe flana yito kumere minena hakli jigina sanu yoro la masalamu blable ya bolla kateme atale sanu ta segira kana ako e addo chugudi kuni sali lambenga yore ako setane ki ka sanu yoro yiri la de abo korodo akaye kara kan kele nyuma de alamo odila setane ti fe ka sali kanye ibe mawdo ye ubi salila absinga balaka kofle setane de bina abi purti angan jantola wal makinya korta kata sanfelala ala kira yo bali faye danga do atigila mogomo ebe salila ki kun korta ka sanfelala je ala kira ko mawte sabaliwa
n'u bɛ sali la k'u ɲɛ jigin walima ala k'u ɲɛ nɔrɔ minɛ u la yɔrɔ nin ye kangari gɛlɛn dɛ n'i bɛ sali la a ti bɛn i k'i ɲɛ kɔrɔta ka taa sanfɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen ni amina fɔra dɔrɔn olu bɛ sanfɛla la amin ayi o tɛ sali dɔ ye i kun birilen b'a to i b'a fɔ amin n'i jɔlen don i tɛ kan ka turu yɔrɔ min i b'o de lajɛ n'i kunbere minɛna i b'o yɔrɔ fana lajɛ n'i sigilen don i b'i bolongɔniw lajɛ n'i bɛ tahiya kalanw ni fɛnw na a ti bɛn i k'i kun kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ an k'an janto lama caman na o bɛ sali tiɲɛ an k'an janto wulu bɛ sonsoro cogo min an k'an janto o sonsoro cogo la alakira y'o bali sallallahu alaihi wasallam walima a b'i da a bolo ka cogo min a ɲɛfɛsen ka cogo min ni dɔw taara sujudu la u bɛ nin tɛgɛ in yan yɔrɔ u bɛ tɛgɛ in fila bɛɛ lajɛlen da dugumana de la k'a to ten o ye wulu ka tabiya ye alakira ye min bali sallallahu alaihi wasallam yɔrɔ 7 bɛ yen fo maa k'i hakili to o la o bɛɛ lajɛlen ka da duguma ten b'o la nun b'o la hadamaden bolo nin bolo ninnu a bɛ nin fara ɲɔgɔn kan ta ka nin da sujudu la kunbere fila o fana ka ɲɔgɔn sɔrɔ senkɔni ninnu dɛ senw bɛ gu ɲɔgɔn na u ti fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'i bɛ sujudu la i b'i sen fila bɛɛ gu ɲɔgɔn na ka senkɔni ninnu genge dugumata fo nin ka dafa o la a bɛ sɔrɔ ka wele k'i ye sujudu kɛ ala ye ni nin ma dafa i ma sujudu kɛ dɛ an ka hakili to ninnu na i t'e dara i nun ma da walima i nun dara i t'e ma da walima bolo kelen don cogo dɔw la nin tɛ sujudu ye dɛ an ka hakili to sujudu kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ alakira y'a fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam an ka n'an bolo da an solow la k'an to sali la k'i bolo da i cɛkisɛ la k'an to sali la o balilen don an k'an janto fana yahudiyaw bɛ lama min kɛ o bɛ k'an ka karamɔgɔ caman sɔrɔ bi a b'i to kuranɛ kalan na a yɛrɛ b'i yaara dɔɔnin ayi yahudiyaw bɛ lama min kɛ sali la ka n'o kɛ sabati nɔ na nin bɛ maa caman sɔrɔ i b'a ye a b'i to kuranɛ kalan na a yɛrɛ b'a fari dɔngɛ dɔɔnin a nɔfɛ kuranɛ tɛ misigi ye to i cogoya la i ka sabati ten yahudiyaw de b'u t'u ka bato la u bɛ dɔnmisɛnninw kɛ k'u lama wa u bɛ ka don silamɛ caman ka baara la bi ala ka faamu ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an k'an janto fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i sogo la ka bɔ i ka sali ma a kɛra telefɔni de ye o a kɛra fɛn o fɛn ye i yɔrɔ janyaw la hali n'a sɔrɔ a fɛn masinɛ e ye telefɔni sɔn datugu nka a bɛna vibrer i poche kɔnɔ n'a vibrer la dɔrɔn i hakili b'a jigin rendez-vous tun bɛ ni dɔ cɛ o kan ka 5000 di yan dɛ kɔrɔ o de tɛ ka n wele tan dɔ ma bɔ i ka baraji la e ka telefɔni to yen waati kunkurunin a bɛ mun tiɲɛ ye ka telefɔni faga waati kunkurunin a bɛ mun tiɲɛ ye nin ye kabako ye dɛ walahi i b'a sɔrɔ n'a bɛ diɲɛ ko la a bɛ telefɔni faga a tɛ fɛ ka tɔɔrɔ yɛrɛ nka n'a bɛ sali la ayi a ka sira foyi t'a la parce que sali in yɛrɛ t'a bolo da la ala ka faamu ɲuman d'a ma i k'i janto i tenda ani i bɛ sali yɔrɔ min kan'o to k'o jɔsi k'i to sali la cɛncɛn mana kɛ tenda la dɔw wuli o wuli f'a k'o jɔsi walima a te bɛna turu yɔrɔ min f'a k'o yɔrɔ labɛn waati bɛɛ lajɛlen o fana b'i ka barajiw nagasi n'i ti ɲɛ a kɔ a ka dan kelen ma i janto fana i kana alimami kɔn maa caman bɛ yen u bɛ alimami kɔn ne ye alimami kɔn e kelen ma seli wa i kelen ma seli yɛrɛ ma wa i selila alimami min nɔfɛ fana i m'a jate i ka alimami ye wa i ma tugu alakira ka sunna kɔ sallallahu alaihi wasallam dɔw bɛ yen n'u ni alimami bɛ seli u ni alimami bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ bɛ alimami lajɛ de depuis alimami b'i lamaga ale fana bɛ lamaga ale alimami ye ɲɛfɛ ale fana ye adama alimami ye safu la o ye fɛn min n'a ma ɲi o de la i kan ka jumɛn in kɛ e b'a to de fo ni alimami jiginna dɔnnibaaw ye nin tila u ko jamakulu ye jamakulu 3 ye alimami kɔrɔkɛ k'a ni alimami filankɛ k'a ni alimami dɔgɔnikɛ o y'a tila ka taa nin tilayɔrɔ 3 la ni fila si ma ɲi kelen de bɛ yen min ka ɲi alimami kɔrɔkɛ ye jumɛn ye dɔ bɛ ale yɛrɛ bɛ biri alimami ɲɛ a bɛ kɔrɔtɔ ka biri a mana ye sura banna dɔrɔn ale bɛ sin ka commencer k'a bɛ jigin duguma o ye alimami kɔrɔkɛ ye i ka sali ma ɲi alimami filankɛ ye jɔnni ye min ni alimami bɛ biri ɲɔgɔn fɛ alimami mana lamaga ale bɛ alimami de lajɛ ani alimami bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o fana ma ɲi jumɛn in ka ɲi f'a k'a to ni alimami ye min kɛ waati min a k'a kɛ fiɲɛ dɔ fana bɛ an ka alimamiw la an k'o fana fɔ o bɛ kɛ sababu ye ka maa caman ka kɔfɛ seli ka nagasi s'a ma o de ye jumɛn ye alimami bɛna taa ten turu la depuis a jɔlen sanfɛ k'a sɔrɔ a ma jigin fɔlɔ a b'a fɔ Allahu akbar a bɛ sɔrɔ k'i biri o tɛ alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam i b'a to de n'i kunbere jiginna duguma waati min i selen duguma i bɛ sɔrɔ k'a fɔ Allahu akbar o bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ kɔfɛ u tɛ jigin i nɔfɛ fo n'i jiginna waati min ala ka faamu ɲuman d'a ma an k'a dɔn ni maa ma ye alimami kɔ alakira ye kangari da o fana na a ko aw tɛ siran wa a kana aw kunkolo wuli a ka alimamiw kunkolo ɲɛ a kana te turu a ka alimamiw tɛ ɲɛ ko n'a m'o dabila
kiyama do ala bina o dɔ la kelen wuli k'a sɔrɔ a kunkolo kɛra fali kunkolo ye walima a kunkolo kɛra wulu kunkolo ye waliyadu billah ala k'an kisi o ma an k'an janto fana ni alimami ye kalan kɛ kalan min bɛ bange e k'i da de i k'a lamɛn o de fɔra i k'i janto i kana selikɛla fana ɲɛkɔrɔ tigɛ surtout n'a ale kɔni a kɛlen don ka fɛn de bila a ɲɛ i kana a ɲɛkɔrɔ tigɛ o balilen don alakira ye kangari gɛlɛn da o la kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min nana k'a b'i ɲɛkɔrɔ tigɛ k'i to sali la k'i k'a tigilamaa kɛlɛ i k'a dɔn a ni setanɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam n'e bɛ seli alimami kɔfɛ alimami de ye ka barilan ye ɲɛfɛla la o kɔrɔ n'an bɛ sali la tanke u mana alimami ɲɛkɔrɔ tigɛ e ɲɛkɔrɔ ma tigɛ mɔgɔ bɛ se ka bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ safu la o kɔrɔ tɛ e ɲɛkɔrɔ tigɛli ye parce que a ma taa alimami ɲɛkɔrɔ tigɛ n'a sɔrɔ sutura tɛ yen fɛn min bɛ bila i ɲɛfɛ walasa maa ka n'i ɲɛkɔrɔ tigɛ ni fali tɛmɛna muso tɛmɛna wulufinman tɛmɛna i ka seli ɲɛfɛla la o y'i ka seli tiɲɛnen ye ala ka nɛnɛw bɛɛ lajɛlen kisi a ma wa kanunen tɛ fana alakira y'a bali sallallahu alaihi wasallam ni maa min bɛna seli sugunɛ de b'a la maa min bɛna seli banakɔtaa de b'a la a k'i poro o kan k'a fɔ ko non n bɛ se ka seli fɔlɔ ni n tilala n bɛ taa ka taa ɲɛnabɔ o tɛ fɛn kanunen ye a bɛɛ kun ye walasa i ka se ka seli in kɛ lafiya la walima dumuni sigilen k'a ka dumuni kɛ fɔlɔ i ka sɔrɔ ka seli nin bɛɛ lajɛlen ye alakira ka sunnaw ye sallallahu alaihi wasallam fiɲɛ belebeleba dɔ fana ye jumɛn ye tuguni maa dɔw bɛ yen n'u nana k'a sɔrɔ alimami bɛ ruku la walima alimami bɛ sujudu la o bɛ jumɛn kɛ ale yɛrɛ bɛ na dɔrɔn seli kile tɔgɔ ye min ye n'o de tɔgɔ takbiratul ihram o de b'a yira k'i ye tigɛ ta i donna juma seli la i ye tigɛ ta i donna lazara la i donna sali fana na i donna fitiri la n'o de ye takbira fɔlɔ ye allahu akbar ale t'o kɛ dɛ n'a nana sɔrɔ alimami te turulen don a nana sɔrɔ alimami kunbere minɛnen don ale bɛ sin ka na dɔrɔn allahu akbar a fana bɛ sin k'a kunbere minɛ o kɔrɔ i ma tigɛ sɔrɔ i ma don sali la i kɔni bɛ ka lama o nɔfɛ nka i ma don dɛ i b'i jɔ fɔlɔ de i b'a fɔ allahu akbar o de ye diyagoya ye sisan i bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma ni takbira in kɛ i bɛ sɔrɔ k'a fɔ allahu akbar n'a bɛ kunbere minɛ na i b'i kunbere minɛ n'a bɛ ten turu la i b'i ten turu kan'a fɔ fana komi o birilen don na n ka n jɔ bɛ wuli ka n sɔrɔ ye e tɛ alimami ye o e nana alimami sɔrɔ lahalaya o lahalaya la i bɛ tugu alimami kɔ k'i to o de la nka i tɛ tugu a kɔ f'i ka takbiratul ihram kɛ ala ka faamu ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma wa maa dɔw fana bɛ yen n'u nana sɔrɔ seli y'u dan depuis alimami b'a kɛ tan salamu aleykum wa rahmatullah yan'a ka filanan kɛ olu bɛ wuli k'u b'u ka fɛn dafa o ye kojuguba ye alakira k'o de ko ni sali banna a ka wuli min y'aw da k'o dafa alimami ma salamu filanan kɛ i bɛ wuli ka taa min i bɛ kɔrɔtɔ mun na o fana ye fili jugu belebeleba ye ala ka faamu ɲuman d'a ma nin ye fili dɔw ye fɛn minnu ni sali kan ka kɛ n'a ye sali kan ka dafa n'a ye ni maa caman binnen don a kɔnɔ n'i y'a sali kɛ ka ɲɛ a bɛ kɛ nɔɔrɔ ye a bɛ kɛ dalu ye i ye kiyama don ala k'o nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen ye ni maa min y'a kɛ k'a tiɲɛ k'a bɛ kɛ finikolon ye a kasa goma k'a kɛ k'o tigi ɲɛda gosi ala b'a fɔ k'a mago t'a la hadamaden wallahi kabakoba don i bɛ girin mun kan ka sɔrɔ i ka lafiya bɛɛ bɛ sali in de la i bɛ taa fɛn jumɛn nɔfɛ i bɛ boli ka taa garizigɛ jumɛn ɲini i jɔlen bɛ garizigɛ tigi kɔrɔ nka i tɔɔrɔlen don i bɛ taa garizigɛ ɲini min i yɛrɛ k'a da ɲɛ kɔrɔ i k'a lajɛ o de la ala ko an k'an janto sali waatiw la jango camancɛ sali an ka wuli ka seli an sirannen ala ɲɛ an basigilen an mafalen an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka tiɲɛ yira an na n'a y'a yira an na a k'an dɛmɛ an ka baara a ka kalo yira an na n'a y'a yira an na a k'an dɛmɛ an ka yɔrɔ janya la ala ka silamɛw dɛmɛ ala ka silamɛya dɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani waati o waati jamana in ala k'a basigi ani silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen an ka haminako ala k'o nɔgɔya